नमस्कार आमी गोपा गंगोपाध्याय आमार चैनल सोनार तरी ते सकलके स्वागत जानाई। आज आमी आमार लेखा एकटा कविता पाठ करे शोनाচ্ছি। स्रोतेर टाने पुण्यतोয়ার बुके मेशे दिवाकर बाती स्तम्भे जले ओठे आलो आबछाया झापसा नदी बয়ে चले घाट থেকে घाटे सन्ध्या आरती मुखर मा भवतारिणी जन्म मृत्युर दिशारी जिनी एखाने गंगा जेन स्निग्धा सुंदरी आरो खानी बয়ে चला स्रोतेर टान थामे नतून घाटे যেখানে চড়া আঁচে দগ্ধ হয় মানব শরীর তীব্র লেলিহান শিখা পুড়িয়ে ধ্বংস করে স্বপ্নময় গাথা সব যন্ত্রণা বেদনার উৎসমুখ ধুয়ে ধুয়ে সাফ করে পবিত্র নদিনী। তখন অন্য প্রান্তে बाती स्तम्भेर झापसा आलोय नीचे चले नारीत्वेर बिकिकिनिर हाट सस्ता सुखेर मोड़के पैकिंग आदिम प्रवृत्ति निशार धोआ भारी करे बातास ठुनठान घंटी और फुलेर सुबास सस्ता साजे साज नामे पतिता पल्लीते दर कषाकषि लेना देनाय उत्तम যৌনতা এখানে নারী নয় মা নয় ভগিনী নয় সে কন্যা কেবলই নারী কেবলই শরীর স্বপ্নহীন গৃহহীন আগুনে পোড়া দগদগে শরীর খিদে জলে मातृत्व जले देहेर गोपने रात बाड़ी घुम भेंगे उठे पड़े बेजम्मा सन्तान शिशुर खिदेर कान्ना छापिए ओठे बाबुदेर अतृप्त कामना गंगा फुसे ओठे लोके बोले भरा कोटा तखन अन्य घाटे खड़ बाँश दड़िर कलेबरेर ओपर चापे शीतल माटिर कोले जगत जननीके गड़े तोले पोटो निपुण हाथे जाम काटे नदीर छल 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 कलतानी शुधु बाती स्तम्भ साक्ष्य हये बয়ে चले काल जुग ছাপিয়ে নারীত্বের নির্মম গাথা বিলতে বিলতে উন্নত বয়ে চলে ঘাট থেকে ঘাটে। নমস্কার, ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট লাইক করবেন।